Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebatan wala murji'aki para kiai, para guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, tokoh agama. Sebatan kaula amurji'aki sadaja pembina, ketua takmir, pengurus takmir Masjid Nurul Iman. Sebatan kaula amurji'aki sadaja Rabu, terjukan para pamirsa. Sadajana muka-muka amurji'aki ya sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan Kak Dinto ngiring badan kula sadaja membenyak ngaturaki poci syukur alhamdulillah da ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala seampun aparin banyak kanikmatan da kabadan kula sadaja. Saya nikmat arupa nikmat Islam tur iman, terjukan nikmat sehat sempat terkuat sehingga badan kula sadaja bisa ngalaksanaake salat maghrib berjamaah. Semoga salat maghrib badan kula sadaja ibadah selain katarima ya junan ipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terjukan muga-muga papangkian Kak Dinto leres-leres kenginga ridho ipun Allah Subhanahu wa taala, tertetia kasayan ya junan ipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salamullah samuka tetep ka atora dak Gusti badan kula sadaja Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu jamaah semurjaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Nerosaki pengajian setengah bulan dimin ki Kak Dinto kitab Khashaisul Ummatil Muhammadiyati, keistimewaan khususan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seampun dapat dekabab fadilah atau fadailu salatil Jum'ah, bentukan nerang-rengaki masalah keutamaan nangi are Jumat. Salanna ajar baaki pansapunapan keutamaanna salat Jumat. Terjukan ajar baaki keistimewaan otaba kehususan sebada nangi are Jumat. Yantara epon doa Kak Dinto takabul, terjukan esonataki mau surah Al-Kahfi sefadilah epon ampun ejer bagi setengah bulan setabungkor. Maka dari keutamaan najukan hari Jumat para jamaah semerjaki sareng Allah anna subhaha afdalus sholawati indallah. Anna subhaha sangkuna sophuna are Jumat Kak Dinto afdalus sholawati paling afdal pansapurapan salat indallahi ya junan ipun Allah Subhanahu wa taala. Dimenjukan eser bagi apa karena sophuna are Jumat Kak Dinto para jamaah norok kamuljaanna are Jumat. Mana bi arena mulja pan-ponapan seelakone ningi are Kak Dinto kasayan estona kasayan tantona maka norok mulja. Panapa bisa seelakone ningi are semulja are Jumat Kak Dinto satajana norok mulja. Artaipun etekel-tekel dilipat gandakan ganjaran epon. Antara are Jumat Kak Dinto sepamulja. Dan kaula misal epon abingkeng kiai, abingkeng orang mulja atau ngiring orang mulja nikah norok mulja. Padahal abak biasa-biasa baik
Namun serena norok orang mulja, gini norok mulja. Nih kaperak norok orang mulja, norok orang semulja, maka juga pamulja sarang orang lain. Antara ka orang juga diandikna orang mulja ka dinto norok mulja. Contoh katetian sandal kiai katetiannya kiai ini karpuan siapa nih ke mana bi kiai misalnya masuk ke masjid. Ane katetianna rebuan siapa nih ke buan santri-santrina rebuan mana bi pondok nikah. Anapa sandal mulja karena norok orang mulja karena eka andi orang semulja. Oh mana bi sandal atau katetianna dan bola sareng panjenengan tak elang bocor nih. Tak elang bocor ada mau elang tak mau gambar. Kenapa? Karena orang kata mulja. Orang kata mulja. Maka sateja senorok mulja nikah maka norok orang semulja mulja sareng Allah Subhanahu wa taala. Bakto Isra Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka dinto asarem malaikat Jibril. Enak lekana ampun dopak kakapeng langit kapeng betok malaikat Jibril ni tak bisa nerosaki, tak bisa ngiring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jaipun si Rasulullah ya malaikat Jibril apa panjenengan mas pak tak apa kaula pon apa panjenengan baci katen kaula ya Rasulullah kak dinto angkenna betesaken kaula kak dinto ngiring ajunan neraki ajunan. Ya pun saya malaikat Jibril. Karena Nabi dan kaulah nerok terosaki, nerok ajunan, ngiring ajunan dan kaulah bakal taubar. Karena benih tempat dan kaulah kak dinto perak kan langit kapeng petok. Saing kebon apa? Malaikat Jibril kak dinto mular, nangis mular. Apa napa mak mular? Ponapa pola nata ajak sareng Rasulullah ya ajak. Ponapa pola tak bisa ngateraki Rasulullah karena tempatnya kan bisa benih pola mular ketika dinto. Sebagian ulama ada kanjeng Nabi malaikat Jibril kak dinto mular karena ngolati katetianna Rasulullah tarompana Rasulullah katetian. Si argana mungkin tak menapa jauh lebih mudah timbang sandal dan kalau setibi sandal panjenengan saja. Namun kenapa katetian seta arga kak dinto semuda nuruk Rasulullah napa tembus ka dari langit ka betok tembus ka Sidratul Muntaha. Ini katetiannya Rasulullah. Anapa mak bisa tembus ka Sidratul Muntaha mak norok karena yang kui otabu yagem orang semulja. Karena yang kui. Jadi norok kama pada bayi kalian tahu mana ponapan andikna orang semulja nikah norok mulja. Ketika dinto juga are Jumaat kak dinto maka saja seelakon nengi are Jumaat mulja. Maksud mulja kencerna abu tambah lebih banyak etempeng are selain. Ini karena arena ampon mulja. Dimen juga ejer bagi bahwa pasera orang se salat Jumat kak dinto akadia kencerna orang se entar ka Mekah se haji atau umroh sanajan mun apa kita cak haji kencerna para rabu jemaah sesami-sami muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala sateros epon wa minha benderi kautamaanna are Jumaat istihbabul ghusli laha istihbabu sunat aki atau seneng aki yanjur aki mandi laha nang hari Jumat 5 karena barang rawa ampun nyareta aki as-saykhani pasera Bukhari Muslim An Ibnu Umar dari Sayyidina Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma radhiya muka ridaa Allah pasir Allah anhuma deka kaduana deka Sayyidina Abdullah ben deka Sayyidina Umar qala adabu pasira Ibnu Umar jadi kak dinto akhraja maka luar ka hadis kak dinto al hakim pasir Imam Hakim an Abi Qatadah
juga dari Abi Qatadah. Sami'tu jaepon se Abi Qatadah. Sami'tu dan qala mirang Rasulullah dakka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ajabu pasera Rasul. Jaepon se Abi Qatadah dan qala mirang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabu. Manil tasala yaumal jumu'ati. Pasera orang se igtasala mandi asera. Yaumal jumu'ati nengi are Jumat kana fi taharatin ilal jumu'atil ukhra kana bada pona pa aseram nengi are Jumat fi taharatin ka dinto dalam kabadaan suci ilal jumu'atil ukhra sampai Jumat selain bitong suci sareng Allah Subhanahu wa taala. Orang si aseram nengi hari Jumat mangken bitong sana pak saminggu sampai Jumat pole bitong soce artena apa yang kep dalam kabadaan soce maksudnya yang kep dalam kabadaan soce kasokane sareng Allah oleh kenjeran yang penting mandina bagus tepat karena Allah Subhanahu wa taala kadinto ada bu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sangkuna Allah Subhanahu wa taala kasokan deka orang-orang selebur atobat. Atobat ma bersih ate. Selain nama bersih ate juga ma bersih abah jasad mutatahhirin. Orang-orang selebur asusutnya. Teti Islam kak dinto para jamaah ngajari kudu bersih luar dalam. Bada orang lebur aseram, boleh bersana pakale aseram. Ahias bersama cema, rasokanna bagus. Tapi atena coba, ane kata bagus. Atena coba kotor, kedak. Kalaban penyakit ate, tak bagus. Bada orang atena bagus. Kita kedua penyakit ate, adikar ke Allah. Tapi tak lebur arabat, kenapa? Tak lebur arabat, betenang. Tak aseram, tak beremah. Orang juga tak senang. Allah juga tak kasokan, tak senang. Jadi apa? Beda keseimbangan, beda apa? Pada. Artinya ate abak kadinto soce bersih juga jasad juga bersih. Karena jasad mana kita erabat juga dosa. Karena jasad kadinto tetepan dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib rabat. Ya, satu aja jasad. Jadi hak jasad apa? Pandi terus mana bisa jaga dinto bade bakto kangku istirahat ban sama macam epon. Artinya lebur bersih badanna terjukan lebur bersih atena. Orang-orang se aseram nengi hari Jumat. Kalaban seram kak dinto pangapora kati panjenengan mandi adus. Berma dari sera dari rambut sampai kan cetek, sampai kan sopo. Ini kebersih kabeh. Mon berak rambut tak pandi misalnya ki orang fadilana pada mandi biasa kan? Mandi biasa. Saya sunata ki gak dinto mandi pada mandi adus artinya dari obu rambut sampai kan sokona sambui badan sabun ban sama jemaah. Ini kayak bitong sot ya sareng Allah Subhanahu wa taala ngapa sampai Jumat sebekal datang. Jangan lagi oleh fadilah akati orang dalam keadaan suci. Jadi apa? Karena telasan orang miskin, hajina orang miskin. Jadi kau tu bersih. Sayang kamu apa? Bahkan dalam Islam benih pera hari Jumat. Asolat depan jenengan sareng badan kaulah kak dinto kan sonat taki bersih. Suci wajib. Artinya bersih ni kak ki rasokan tak kotor. Bada rasokan kotor tapi tak najis. Bisa, cuman tak lebur. Otaba pangapora bau misalnya, maka esona taki ngangkui otaba ngagem omro oman atau tayyib. Neka ngangkui omro oman. Sunat hukumah karena ngadep ke Allah juga apolong ban orang lain. Langkong-langkong pangapora mana bibada orang searokok misalnya dari contohna. Ki ndak ka masjid amur kemur gelu jak tuli asolat amur kemur. Gimana bisa mun pun ha napa adan ambu arokok. Pas napa? Kadang kan sebagian kan sambingan tos komat kok rokokan ya ada. Kita masalah, artinya tak masalah. Itu penting kian amur kemur.
cek berema kak dinto lesana tak bau rokok, cek sampai mari rokok langsung apa jam ini kak giesa, tapi malaikat kak dinto tata ada merasa tersakiti, tak senang dekat orang-orang saya tak rokom, kenapa boleh enalikana asolat, saya ke emakroki ada erderan saya menyengat bauna, akan dia babang enalikana asolat babang maka sikat gigi, sikat krimin, atau asiwak, jimin asiwak. Di abalika permasalahan kak dinto bahwa dan kaulah sareng panjenengan sablunna mangkat ke are Jumat kak dinto pun apa? Kotu aseram, esonataki aseram. Para dabu jamaah semerjaki sareng Allah Subhanahu wa taala bahkan manabi orang kak dinto aseram sablunna mangkat Jumat aseram satu jabutna akhraja bisanatin rijaluhu siqatin an Abi Umamah radhiyallahu an dari Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sampuna Nabi qala adabu pasera Nabi innal husla yaumil jum'ati sangkuna aseram nenge hari Jumat la yasula maka la yasula paste makhili atau maelam al khotaya deka pansapunapan kesalahan min usuli sya'ri dari bonapa mandi kak dinto mulai dari usul sya'ri maelang bisa sampai gembereki dari tombuna obu usul sya'ri asal orang putih tombuna dari serah bersekapi maka tusa nah paelang sareng Allah Subhanahu wa taala dalam catatan tusa kene ke Allah Subhanahu wa taala mana dosa ke orang lain tak bisa berak mandi tak bisa kotu atau obat asapora ke orang lain abak ni kecok-ngecok misalnya ngalak napa bareng orang atau kata ke Allah mau istighfar tak bisa tak tarima sareng Allah kajabana atau obat ke orang saya salai dimin mon dosa ke Allah gampang Allah kedua napa sifat ghafurur rahim Allah kadinto dat saya maha nyapora dat saya maha asih maha belas saya penting atobat ke Allah nyesel atau bekasta ban ania tak ngaban dia boleh dekat sana sapora insyaallah tapi mana bisa ke orang tak bisa mas istighfar tak bisa sholat taubat tak bisa tak etarema ora katipun apa etarema asapora gendu ka orang saya salai dan gaul edalimi kudu asapora maka salah situng kak dinto bisa mailang tusa-tusa sekene tusa-tusa ke Allah Subhanahu wa taala kalaban jalan aseram dengan aseram gampang ruka puluh patepak aseram mah sabun sampo ben pabruse ongku kak dinto saya entara atau miosa daerah masjid. Para rabu jamaah semuanya sareng Allah Subhanahu wa taala tamasuk keutamaanna are Jumat kak dinto ponapa wa minha bandari keutamaanna are Jumat istihbabut thayyib wad-duhni was-siwak istihbabut thayyibi wad-duhni was-siwaki wa izalati sya'ri wadh-dhuhuri. Saya pertama yang juraki ka angkui atib ngangkui omro-oman ma bagus dari rasokan dimin jelasaki kabar dari kian ibudi ngapa rasokan ki pasai benih kotu selarang benih kotu seanyar punten tapi saya pantes yang kui mana bibisan ki saya rasokan pote misalnya sunat taki ban sama jemepon waduhni ban juga ngakui duhun ni karena apa minyak rambut pokoknya beremah pada nampan jenengan misalnya entar ke undangan beremah kan rapi kan mana sholat pas tak rapi mentar ke undangan sarong selarang kalampi si fokus ya pas entara apa jam ban sarong ban padahal Allah Subhanahu wa taala apapun napa khudzu zinatakum inda kulli masjidin ngangku ya bakna kapi manusia zinatakum hiasan nabakna angku sebagus
inda kulli masjidin enalekana entar ka masjid. Maksud ke entar ka masjid enalekana salat ba bagus. Bani kudu si anyar, bani kudu si larang. Tapi sepantes. Sepantes napa? Yang kui ngadep ka Allah Subhanahu wa taala. Wasiwak bancukan siwak. Siwak neka sonataki dari kaju siwak, beda alat khusus. Kanya mana kaju arak neka dah napa ranting rancak na eka bayi siwak ke siwak. Misalnya beda orang makin asiwak ke rasokan na, beda. Engki tak oleh kenapa ki? Engki oleh bersih tapi tak oleh kasonatan. Saya contoh sareng Kanjeng Nabi kak dinto asiwak ngangkui kaju siwak. Mana bi punten sikat gigi karena lambok malarat sikat gigi, lambok malarat odol bani malarat bahkan tak ada mungkin mantar lambok ki zaman-zaman orang sepona dan kau lihat tibi ki sepona ki nyai misalnya. Ini kan malarat sing ngobongna odol. Selain malarat tak ada obengna mungkin. Maka siwak mun punten karena gelak kak dinto aseram maka bebacan ban lesan bersih antara epon siwak wa izalati sya'ri ban mailang pangapora bulu-bulu apa engki buluna kalemongan pangapora nyokor engki benih rambut nyokor engki sebaba nya kaneka bersih pakai ndak ya barema wa dzuhuri sonat aki kak dinto juga mon ngetok koko nangi are Jumat. Misalnya pun lancang tidak masalah. Pero tak oleh sunatan. Pun lancang tak nyaman koko mun lancang. Mungkin ki are Sabtu, mungkin ngantos Jumat misalnya. Ya ambil tak nyaman. Tak masalah ketok tak dosa. Ketok koko are napa bae tak dosa. Dosa. Cuman cek ketok lemalem. Anapa lemalem? Tak kau capuk lamba. Boleh cek ketok loko lemalem. Cek pun orang sekona napa? Karena lamba ada listrik kan. Mungkin bila bae cuman saya sonataki pada keterangan fadilah pon kenapa nenge are Jumat artinya apa ase bersih saja nenge are Jumat ni ka ase bersih mulai saja sonataki sebelumnya mangkat ke masjid artinya mulai dari bulak kupon sonataki ngetok pokok celah cokor aja tuh ore mau taba napa cokor buluna kalemungan bersama cuma engkimun betes tak usah pas pegundul tak usah pangan nyerah tak usah di bulu-bulu apa saya papendok atau ketok. Para rabu jamaah semuljaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Bada hadis kak dinto akhraja al-Bukhari akhraja maka luar artinya ariwayat aki al-Bukhari pasera Imam Bukhari an Salmanin dari Sayyidina Salman radhiyallahu an muka rida Allah pasera Allah an hudaka Sayyidina Salman. Qala adabu pasera Sayyidina Salman Al-Farisi insyaallah. Qala adabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam pasera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pura pada bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam saya bertanya sareng gimana sareng Sayyidina Salman Al-Farisi la yatasilu rajulun yaumal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yudahinu min duhnin wa yamassu min tibin bi baitihi la yatasilu tak aseram rajulun pasera setong orang lake yaumal jumu'ati nengi hari Jumat wa yatatahharu ban asasacce nengi hari Jumat juga asasacce bafokus saja mastata'a sa mampuna orang gelap asasacce min tuhrin dari omro-oman tuhrin dari sosocian asabun ban sama cemepon terus wa yudhahinu ban ngangkui minyak rambut min duhnin dari setong minyak wa yamassu min tibin pada bayi kadinto wa yamassu ban ngagem otaba ngangkui min tibin dari omro-oman min tibi baitihi dari omro-oman romana orang maksudnya dari romana dari Salman kapon ngangkui omro-oman saya keluar ampun room saya ngangkui minyak room parfum ban sama jemepon
Summa yakhruju fala yufarriqu min baini isnaini summa yusalli ma kutiba lahu. Summa yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Maka pas orang kak rinto keluar dari dalam epon, pas juga asolat orang kak rinto, pas enalekana khutbah. Enalekana khutbah ni kanang enang. Summa napa yunsitu inda takallamal imam. Enalekana khutbah nang miarsa aki. Fala yatakallamanna ahadukum. Cepon se napa muraki atau Bilal. Kira fa idza sa'idal khatibu ila al-ala wa idza sa'idal khatibu ila al-mimbar atau ala al-mimbar. Enalekana khatib kak dinto ampun naik ka mimbar pa khutbaan fala yatakallamanna ahadukum, maka cek sampai fala yatakallamanna pakai la bancukan non taukid ongku cek sampai acaca ahadukum pasera salah satu panjenengan saja wa may yatakallam pasera orang si acaca baktona imam baktona khatib kak dinto khutbah faqad lawa, maka sia-sia percuma. Fala jum'atalah, maka tak ada Jumat. Maksud tak ada Jumat kak dinto sa cuman tak ganjar kan rogi. Baca engkau tak ngerti ewan pada orang ngajak engkau tak ngerti kacacana imam kahut pada imam tak ewan dipaki ngerti. Makmum kak dinto atau berjamaah tak wajib ngerti dekah khutbah. Sewajib ngidingaki, merengaki. Ngerti tak masalah. Ngerti lebih saya. Bedele olehna manabi bubar kacompokna. Misalnya tak ngerti mungkin bahasa Arab. Kita masalah. Tak masalah. Artinya apa? Tak wajib kau tu ngerti. Cuma tu bakun sah. Saya gencar. Mangkan saya tak gencar, ngerti tak ngerti pas acaca. Dia tak ngerti tina acaca. Oleh kacopona darurat. Napa darurat kak dinto misalnya tepakna khutbah pas misalnya pun apa cenkola nangale kanca bedekala kala jengking ni kamu tak tegur pas capok sengak oleh patah buang kata banyorok bedekala nah kan ke dia berak nah mana bisa dalam isyarat ya tore karena apa mon enten mon mapepeja nggih aca-aca. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto pernah setong saat khutbah pas pada orang langsung masuk Arabiyun masuk. Nalekana masuk ke masjid pas mantoju ngedengaki khutbah, mirengaki khutbah. Maka japon si Rasulullah jaga apa jeung 2 rakaat. Apa jeung apa? Qabliyah ka jeung tahiyatul masjid. Ka utawa qabliyah tahiyatul masjid ngasa apa jeung tahiyatul masjid. Artinya apa? Manabi beda hal-hal sepenting ya tore acaca. Imam saya khutbah ya tore. Pas imam manangale olar masuk. Beda olar ya padahal beda khutbah kan beda olar ya tore. Masalah takok ngekek ke orang lain. Neka masalah darurat. Mun tak darurat empot tahu saja caca. Tahu saja. Maka mana bidikian takut terganggu, maka siap aki tempat khusus nak kanak kene. Takut nak kanak kene bade ada mun bisa ya tore. Tak bon elate tak acacaan ya tore. Tapi mun kira-kira acacaan nak kanak kene acareta ageng budak ka khutbah sahabat dengan tempat khusus cek luar. Cek larang nak kanak kene ka ditom antar ka Jumatan. Mana be larang bawa satu anak tak kira antar ka Jumatan. Bahkan lebih ngada nak kanak kene kadang pun situ tadi. Saya datang kana ka masjid lebih ngada nak kanak kene nah. Situ lagi ada. Maka cek larang cuman patepak aturanna. Cek sampai acaca enade kana khutbah ka dinto. Maka mana bi bodo orang ka dinto. Napa? Aseram, angki omro oman, aminyak ban sama macam epon, pas keluar dari compokna, pas ngereng medingaki atau merengaki khatib atau imam sya khutbah, illa ghufira lahu ma bainahu wa minal jum'atil ukhra. Maka jawaban Rasulullah bakal esapora
tusa-tusana orang kak dinto yantara Jumat mangken sampai ke Jumat saya bakal datang tusa-tusa kene saya lagi. Sabor kan gampang. Ibarat tak caca. Dah. Para rabu jamaah saya mulia kisah Allah Subhanahu wa taala saterusipun. Maka wa minha bandari kasonnatan keutamaan terjukan kasonnatan nangi hari Jumat istihbabu lubasil ahsanis siyab anjuraki sonnataki diharapkan kak dinto ngagem paling bagus siap angkui paling bagus rasokan kisebada sandi manabi panjenengan sareng boten golek iki tahu seorang lain entara kagoboy bodo goboy onjangan sarong kenapa bodo sareng secoba malarat ya miri kan terus Abu Yaman Abu Jahal yang kui kepi macam-macam tapi pernah sarong mungkin tak kotu-kotu miwa punten saya pantas bodo sarong pangapora sampai pun abawan tak sesa maka manabi sarong kaangkui asolat palaen kaangkui sarong alako nengi compokna kadang kan muan sape sarongna kan ika takut najis asapuan otaba amain napa alako manabi ngagem senjang sarong palaen beda khusus kaangkui asolat takok dikian capok najis pon apa boleh yang kui asaren beda khusus kaangkui senjang otaba sarong kaangkui asaren saya asaren khusus, saya apa jangan khusus. Cek campur-campur takok najis karena asaren tak temu. Mik badadarana napa? Darana khalata. Otaba mik badadarana rengek jabuk kepak. Kayak ben sama macam epon. Kaos misalnya. Olah dimen mon yang kuya salat. Yang kuy asaren, yang kuya salat. Olah takok bada najis. Maka kadin ta sonataki hari Jumat ben are-are selain estona khusus pon hari Jumat ngagem rasokan saya bagus ben saya larang ben saya anyar saya pantes pote nikah paling punten rasokanna pote senjenga asaronga pote saya pote-pote misalnya ajuba pote-pote ya tore kadin ta barna saya kasokane sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhraja Ahmad wa Abu Dawud akhraja maka luar Ahmad tu pasara Imam Ahmad wa Abu Dawud ban pasara Imam Abu Dawud wal Hakim ban pasara Imam Hakim an Abi Sa'id dari Sayyidina Abi Sa'id wa Abi Hurairah ban dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangkuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala adabu pasera Rasul manewata sala yaumal jum'ati wastaka wa massa min tibin in kana indahu wa labisa min ahsanis siyab summa qala kana kafaratan lima bainaha wa bainal jum'atil ukhra manewata sala pasera orang se iutasala mandi aseram dari rambut sampai satu jona. Yaumal Jum'ati nengi are Jumat wastaka ben ngangkui siwak menandi ase bersih sikat gigi otaba bukan apa bersih lasanna wa massa ben ngangkui pasar orang mintibin dari omro-oman ingkana indahu manabi bada di pokoknya katipun apa manabi lambak para jemaah tak ada malarat parfum kan malarat parfum lambak nikah rasokanna esonson orang lambak esonson ebri tupa ben minyan tupa anapa mau oleh room rasokanna mau oleh room karena lambak malarat minyak mangken kan nyaman bulit nyaman nyemprot buang-buang kan mangken lambak nikah tero oleh kasonatan sampai ngoper tupa lambak ki arang ki mungkin bada tupa saya dari listrik coba ki pun room nika lambak nika kan ki mamanas apa mau di arang pas buru ebri tupa soncon nika sunat malam Jumat ben ni perak malam Jumat
Ki langkong malam Jumat. Kenapa? Karena Sayyidul Ayyam. Ki bade orang nyonson nangke. Ada malar lagi. Malarat nyonson bon. Nih kasonatan. Benih pas cukon pada cukon pada Buddha punten. Kasonatan karena malaikat seneng deka hal-hal ro'om. Nika boleh nalikana tahlilan bertubanan apa tujuanna ro'om. Era bui malaikat pun sama macam epon boleh ro'om. Masa kenapa kumpulan-kumpulan ebrina ubau kan tenten. Ro'oman ben di pada Buddha. Tenten apa aja ro'om. Dua ro'okos punten pada dua ro'okos. Ro'om kan. Sonataki ningi saja tempat kak dinto ro'om. Masjid ka ngki ro'om. Etherma compok na pancing dengan ro'om. Katipun apa? Maka cepon se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngagem sebada ke ro'om mon andi parfum ya tore. Wala bisa min ahsani siyabihi wala bisa ben ngagem ngangkui pasar orang min ahsani siyabihi dari paling bagusnya angkuya. Dari paling bagusnya angkuya. Summa qala summa maka rekare kemudian qala ada Abu Pasir Rasul kana bada kafaratan. Kana bada kafaratun lima bainaha wa bainal jum'ati. Kana bada maka bada orang segala sing ngangkui nikah tasonnaten gelah arupa aki kafarah. Kafarah ni panebus. Min kafaratan lima bainahuma arupaki panebus artinya panebus dari dosa esapora dosa nasarang Allah lima bainaha wa bainal jum'atil ukhra yantarana hari Jumat kak dinto ban sampai ahad Jumat saya bakal datang. Leni kabar jamaah beda dua tafsiran seeko cak kafarat antara Jumat mangken ban Jumat saya bakal datang. Pertama lakar dosa nak sapora sareng Allah. Napa saya terjadi nih hari Jumat nika sampai Jumat datang sapora dosa dosa kene. Asal napa? Ya kijak sama aja. Saya nomor 2 kak dinto eraksa dari Allah sareng Allah Subhanahu wa taala dari ngalakoni dosa. Dari Jumat mangken sampai Jumat saya bakal datang. Nika eraksa sareng Allah. Nika saya kocak kafarat. Kafarat eraksa. Nika dari Jumat mangken sampai Jumat bakal datang. Dapat parah. Kalau 4 mangken. Ya. Dapat apa lo? Iya, apa? Karyawan mana? Tina nang tenang dulu. Mau boleh saya tanya? Boleh ada musyawarah tentang hari Jumat? Ya tore. Tidak. Terus lagi. Saterusipun para jamaah wa minha banyantarana kautamaanna hari Jumat al amanu min adzabil qabri aman dari siksa kubur liman mata yaumaha liman kangke orang mata sesete pasera orang yaumaha nengi hari Jumat au lailatiha otaba nengi malema Jumat. Ka hadis keterangan bahwa orang kak dinto bakal napa bebas dari siksa kubur. Dari siksa kubur dengan hari Jumat. Cuman cek laju nyaman yang penting mati Jumat. Nih kator kadang para jamaah tak sabareng orang bisa seda dengan hari Jumat. Orang-orang pilihan. Lain orang manabrak misalnya hari Jumat bunuh dirinya maka oleh. Karena bebas dari kesiksa kubur. Dina kok mati hari Jumat akan tong hari Jumat ya benih kan ikan. Benih. Nika lakar leres-leres paseta sareng Allah Subhanahu wa taala. Benih asa ngaja bunuh diri. Minum racun ning hari Jumat atau benih Jumat. Apa? Oleh bebas dari kubur. Bahwa benih bebas patem kartem. Ben malaikat. Apa? Bunuh diri tak kenging. Jadi tak samperangan orang bisa seta ning hari Jumat atau malam Jumat. Pilihan ongko. Ben biasana orang kadinto kedun istimewa keistimewaan entah dari amal lah bade saya kata rema ben sama macam epon bade istiqomah ben sama macam epon ne kamalarat kimu katen kalau sareng panjenengan mate sete dari kabadaan husnul khotimah napa pola tepat ke hari Jumat atau malam Jumat amin ki cek laju kok takut mate malam Jumat datang
Ada mohon pas tepak ke hari Jumat nika bebas dari napa seksa kubur. Akhraja Abu Ya'la an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata pasera orang mata seseta yaumal jum'ati nengi hari Jumat wuqiya adzabal qabri bakal salamat maka bakal pas salamat adzabal qabri deka azab kubur. Jadi pasera orang seseta nengi hari Jumat kota malam Jumat salamat dari siksa kubur. Siksa kubur. Sekali lagi nika lakar orang-orang pilihan ongko. Baru maling ngecok malam Jumat pentong pas mate. Napa siksa dari kubur lopot? Wah bener. Kalakuan gelak saya masalamat. Nika makana lakar orang-orang pilihan. Ada. Hah? Ada enggak? Iya. Oke, nika pada Jumat. Saya terakhir idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Mon pon nida. Otaban apa? Pon qura ki ambulalaku. Fas'au ila dzikrillah. Tuli-tuli ba nakapi japan saya Allah. Ngapa ila dzikrillah deka enggak ke Allah. Artinya dzikrillah ganja ai salat Jumat. Cek santai. Istirahat kon 11 langsung aseram berma langsung. Tidak sampai malalai kare Jumat kak dinto. Para rabu jamaah sesami-sami muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala kak dinto pan saponapan kautamaanna are Jumat muga-muga boten kala sareng panjenengan sataja bisa paringi kakuatan kangkui ngalakoni pan-ponapan seampun kaunengi terutama dari fadilah are Jumat. Amin Allahumma amin. Moga-moga manfaatah, moga-moga barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Sakarinto sedisi pada Pak Nabi Malu Kadinto. Moga-moga manfaatah. Dak kabupaten pada sataja terjauh sapora manabi ibadah hal sekarang suntuk saya pabakar ban salenepon sakalaki ten balajan sapora saya tidak batasipon ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.